आपको मोहब्बत तो है ना नवाज शरीफ साहब से? अगर है तो बहुत है, क्यों बहुत है? ज्यादा है। क्यों है? अखलाक की वजह से आपको मोहब्बत तो है ना नवाज शरीफ साहब से? अगर है तो बहुत है, क्यों बहुत ज्यादा है। क्यों है? अखलाक कहना की चाहता हूँ वजह कि से मैं अजीजी साहब का बहुत फैन हूँ। कहना चाहता हूँ कि मैं अजीजी साहब का बहुत फैन हूँ। हमारे साथ हैं सियासत, सहाफत, सकाफत का एक बहुत बड़ा नाम ताहिर सरवर मीर साहब। कैसे हैं मीर साहब? सर बिल्कुल ठीक। अच्छा मीर साहब, आज हम आपसे बात करना चाहते हैं कि उस्ताद मोहतरम सुहेल अहमद साहब के बारे में डिजिटल मीडिया पे एक उनका बयान बड़ा, हमारे जो पीटीआई के ट्रॉल्स हैं और उनके जो सिंपथाइजर्स हैं उसको बड़ा वायरल कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की थोड़ी तारीफ़ की है कि वो ख़ानदानी जो उनकी तमीज़ और तहजीब है उसकी वजह से वो उनको बड़ा पसंद करते हैं। यार मियां नवाज शरीफ साहब की तो सुहेल साहब तो जो है इमरान खान साहब की भी फेवरेट है। वो आपको इसमें क्लिप दिखा देते हैं, प्रोड्यूसर को कह दें कि वो इसमें शामिल कर दे, जिसमें कह रहे हैं कि सुहेल अहमद जो हैं वो बहुत बहुत मेरे फेवरेट हैं और जब इनकलाब आएगा इस मुल्क में और उसमें सुहेल अहमद का भी जो है ख़ास हिस्सा होगा, है नी, नए पाकिस्तान में। कंट्रीब्यूशन। हाँ जी, नए पाकिस्तान में तो अजीजी का भी नया पाकिस्तान होगा जी। सुहेल कहना चाहता हूँ कि मैं अजीजी साहब का बहुत फैन हूँ। कहना चाहता हूँ कि मैं अजीजी साहब का बहुत फैन हूँ। जी। सुहेल अहमद को इमरान खान साहब के भी फेवरेट हैं, मियां नवाज शरीफ के भी फेवरेट हैं। अवामी नेशनल पार्टी के जो असवद वली खान हैं, उनसे भी मैंने तारीफ सुनी है। मौलाना फजल रहमान साहब को खुद मैंने देखा है उनकी तारीफ करते हुए। अख्तर मैंगल साहब, अख्तर मैंगल साहब जो हैं बलूचिस्तान से हैं, वो तो सारे मुल्क के, बल्कि हमारा मुल्क तो एक तरफ, वो तो इंडिया के वो जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो जो अपने जो अवामी और जनताई जलसे होते हैं उसमें सुहेल अहमद को बाकायदा एक इस्तारा के तौर पे और एक सिंबल के तौर पे कि जब वो पॉलिटिकल बातें करते करते थोड़ी बोझल समझते हैं कि बोझल तकरीर हो गई है, तो सुहेल अहमद ने रेफरेंस देंगे ने और जलसे को कुश्ते ज़ाफ़रान में बदल देते हैं। आप देखें कि ये जो दिलजीत दोसांझ है, हाँ जी, इस वक्त एक अजीब व गरीब फिनोमेना है। 2-2 लाख लोग उसके कॉन्सर्ट में होते हैं, उसके कॉन्सर्ट में होते हैं, तो वो इंडियन है, वो बुनियादी तौर पे इंडियन है, ठीक है जी। और इस वक्त इंटरनेशनल आर्टिस्ट बना हुआ है। वो जब बाबे भंगड़ा पाते में पांदे ने वो कम करता है और तुहानू पता 2 साल वो सुहेल अहमद ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਇਫਤਖਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਠਾਕਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਭਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿल्म नहीं सी बननी। वाह। तो सुहेल अहमद जो है इंटरनेशनल एंटिटी है, तो इसको ये समझना कि 1-2 चों कढ़ लईए अपना वो व्लॉग कढ़ लईए और घटिया कोशिश है। और मैं आफ्ताब आपको बताऊं कि जिस जगह हुई है वहाँ बड़ा ये एक छोटापन हुआ है कि जो कामरान शाहिद है, जी। कामरान शाहिद जो हैं सुहेल अहमद क्योंकि एक नेक रूह है, तो वो कामरान शाहिद समेत सारे लोगों को जो उनके करीब हों उनको प्यार करते हैं, प्यार बांटते हैं, जी। और बड़े केयरिंग है। तो उन्होंने की कीता है कि जो कामरान शाहिद है इस वक्त एक अरसे से जब इमरान खान की पार्टी और इमरान खान साहब पे मुश्किल वक्त आया, कामरान शाहिद साहब ने 180 दी शिफ्ट मार के, बल्कि 360 दी शिफ्ट मार के और नवाज शरीफ साहब को बैठे होंगे। जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਬਾਖਬਰ ਆਦਮੀ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ISPR ਨਾਲ ਔਰ ਰਿਆਸਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। 11 करोड़ रुपया बजट है और ISPR की जो फिल्म बनाई है। देखें ISPR ने तो सारी दुनिया की जो फौजें होती हैं उनके लिए उनके पास फंड होता है और वो काउंटर जो है वो जो प्रोपेगेंडा हो रहा होता है उनके खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, उसका जवाब देना, काउंटर कर रहे होते हैं, ठीक है जी। बिल्कुल। अब ये तो मेरा आपका या कामरान शाहिद का है कि रियासती पैसे को किस तरह इस्तेमाल करना है, उसको उसकी हिफाजत अपने पैसे से ज्यादा करनी है, उसकी सेंसिटिविटी अब को हम समझना ट्रैक से उतर जाएंगे, हम उधर आते हैं कि ये कामरान शाहिद ने सहाफती चलाकी की है। ये खुद नवाज शरीफ साहब के पास बैठा होता है, रियासी इदारों से पैसे लेके फिल्में बनाता है और उनसे सवाल कर रहा है जी आप ज़रूरत से ज़्यादा नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत क्यों करते हैं।
ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ, अरशाद भट्टी साहब। ਅਰਸ਼ਾਦ ਭੱਟੀ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਬਕੌਲ ਸੁਹੇਲ ਅਹਿਮਦ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। वो बिल्कुल दुरुस्त किया उन्होंने, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। बिल्कुल। ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੇ ਉਤਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਰਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। हाँ, और तू लंदन वाले साहब ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जी देखो ना, और खुद ये नवाज शरीफ साहब को और शाहिद साहब बहुत रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट हैं और बड़े ग्रेट आर्टिस्ट, बड़े ग्रेट आर्टिस्ट हैं और ह्यूमन बीइंग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा बड़ा उठना बैठना सारी जिंदगी उनसे रहा है। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ हैं और तू सिर्फ सुहेल साहब ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ expose ਕਰ ਰਹੇ हैं ਕਿ ਬੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। और ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਬੜਾ ਵੇਲਾ ਜੇ ਵੀਲੌਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ और इस तरह बना रहा है कि मुझे ये बताएं कि ये जो सियासत की तफरीक है ना, कि सारे नून लीगिए कहन कि इमरान खान ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਲਾਬੀ ਹੈਗਾ और ਉਹਦੇ ससुराली यहूदी ने, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ हाफ यहूदी ने, है ना। ये बकवास बात है। इमरान खान साहब एक सच्चे पाकिस्तानी है और फख्र है। इसी तरह नवाज शरीफ भी कोई एंटिटी ऐसी नहीं है कि जिनसे जो है वो 3 दफा वजीर आजम इस मुल्क के रहे हैं और वोट लेके आए ने, और उन्हें ही वोट लेके आए ने जिवें इमरान खान को वोट मिलते रहे ने। मैंने इमरान खान साहब के वो जलसे भी देखे हैं जिसमें 150 बंदा भी नहीं सी होता। हाँ, कल तकरीरें करते थे। तो ये वक्त के साथ साथ जो है वो ग्रो किया है। मैं अब ये बात मानता हूँ कि एक बहुत लोग जो हैं उनसे प्यार करते हैं। उन पे मैं हमेशा हर व्लॉग में कहता हूँ कि उनके जो सियासी मुकदमात हैं वो मेरिट पे होने चाहिए, और अगर इमरान खान को पैरोल पे रिहाई नहीं मिल रही तो फिर जो दूसरे आइन तोड़ते हैं उनके साथ भी वो अदालतें तहलील नहीं होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ तुसी सुहेल अहमद साहब ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ इतना बड़ा आर्टिस्ट ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ टारगेट कर रहे हो और बकवास कर रहे हो कि जी उन्होंने नवाज शरीफ देखें किसी का जाती भी हो सकता है। सुहेल साहब ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਲੈ ਆਏ और उन्होंने किया कि भी पाकिस्तान को दिलो तस्लीम पाकिस्तान को एज एंटिटी हम तस्लीम करते हैं। यानी सुहेल अहमद तो कुछ कह ही नहीं रहे। वो सिर्फ ये गल नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि जाती तौर पे बड़े अच्छे आदमी हैं और इज्जत करते हैं, तमीज तहजीब तमीज है। ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ मतलब ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਿਹਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल। अच्छा जी मीर साहब, अब मुझे इजाजत है, मैं 2-3 बातें करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ 100 बातें करो तुम। अच्छा जी, पहली बात ये है कि ये जो सियासी तकसीम होती है ना मीर साहब, ये बड़ी आर्जी होती है। आपने अपनी होशोवास में इस मुल्क में भुट्टो और एंटी भुट्टो की तकसीम देखी है, फिर आपने यहाँ नवाज शरीफ और एंटी नवाज शरीफ की तकसीम देखी बिल्कुल, और अब आप एक तकसीम देख रहे हैं कि इमरान खान और एंटी इमरान खान। जी ठीक है जी। अब ये है पिछले 40 साल का किस्सा जी। लेकिन सुहेल अहमद साहब का जो रुतबा है फन के लिहाज से, उन जैसा फनकार तो पिछले 200 सालों में कोई नहीं आया। बिल्कुल। तो ये जो तकसीम है ये तो 10 साल बाद बदल जाएगी, लेकिन सुहेल अहमद साहब जैसा फनकार पता नहीं कितनी सदियों बाद इस तरह का कोई वर्सटाइल फनकार पंजाब की धरती पैदा करेगी। बिल्कुल। तो ये जो ठीक कह रहे हैं, आरजी चीजें होती है ना, मैं रेफरेंस देना चाहूँगा जनाब हारून रशीद साहब, हमारे मोहतरम इस मुल्क के सहाफ़ी, और मेरा तो बहुत उनसे मोहब्बत प्यार का रिश्ता है। वो उन्होंने कहा है, इन्होंने हारून रशीद साहब कह रहे हैं और हवाला क्या है प्रोफेसर रफ़ीक अख्तर साहब, जिनके मतलब वो कहते हैं कि इस वक्त के वो वली दाता अली अजवेरी हैं। वो कहते हैं, हारून रशीद साहब कहते हैं, उन्होंने कहा जी कि उन्होंने क्या है कि सुहेल अहमद इस वक्त का मुनव्वर ज़रीफ है, और मुनव्वर ज़रीफ जो है हमारी उनके लिए ये है कि मुनव्वर ज़रीफ साहब सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो इस काम के अवतार थे। जी बिल्कुल। तो उस वक्त के जो मुनव्वर ज़रीफ हैं वो सुहेल अहमद है। तो फिर मुनव्वर ज़रीफ साहब का भी मैं उनके भी फन का बड़ा कदरदान हूँ, और वो बड़ी अजीम शान शख्सियत और अजीम शान फनकार थे। लेकिन सुहेल अहमद साहब एक कॉमेडियन से हट के एक डायरेक्टर है, एक स्क्रिप्ट राइटर है, जिन्होंने बड़ा लेवल का थिएटर प्रोड्यूस किया है।
اور پھر وہ اس سے آگے بڑھ کر ایک کریکٹر ایکٹر ہے. جیسے آپ نے دلجیت دوسانجھ کی فلم کی بات کی, تو یہ منور صاحب سے آگے کی کچھ تھوڑی چیزیں ہیں. اچھا, پھر ایمانداری کی بات, اگلی بات یہ ہے کہ سہیل صاحب ایک پولیٹیکل سٹائرسٹ ہے. ان کی 18 سال سے وہ روزانہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان کی اس معاشرے پر اور اس ملک کی سیاست کی نبض پر ان کا ہاتھ ہے. اور وہ خالی ایک بات ہوتی ہے کہکہے والی, ایک بات ہوتی ہے کہکا بھی, اور اس میں تھوڑا بندہ سوچنے پہ بھی مجبور ہو جائے. تو سہیل احمد صاحب کے اندر یہ دونوں صلاحیتیں ہیں کہ ایک طرح کے وہ انور مقصود اور فاروق قیصر بھی ہیں کہ ان کی بات ایک چبھتی بھی ہے اور اس میں ایک دانش ہوتی ہے, اور پھر وہ لافٹر کے لحاظ سے ایک عظیم اور وہ ایک عظیم جملہ ہوتا ہے. اچھا, یہ تو وہ بات کر رہے ہیں ایز پروفیشنل جو ان کی کنٹریبیوشن ہے, ٹھیک ہے, وہ اس پہ آپ بات کر رہے ہیں. میں اب آپ کو ان کا ہیومن اینگل اگر بتاؤں تو اس ملک میں صرف لاہور میں سینکڑوں ایسے لوگ ہوں گے, دوست اور دور انڈائریکٹ دوست اور انڈائریکٹ دوست, جنہاں دے بائی پاس آپریشن کروائے نے, جنہاں دے سٹنٹ پوائے نے, جنہاں دیاں بچیاں دے او کروائے نے, او لیول کا داخلہ کسی کا دے رہے ہیں, کسی کا اے لیول کا دے رہے ہیں. البیلا صاحب آپریشن کروا رہے ہیں, حاجی البیلا صاحب, امان اللہ صاحب کے پوچھتے رہے وہ سلسلے, ببو برال صاحب کے سلسلے, وہ تو سہیل احمد تو ایک مجھے یہ کہنے دیں کہ ایک ولی اللہ آدمی ہے, ایک عہد ساز شخصیت ہے. وہ ایک فنکار سے بڑھ کر ایک عالمی سطح کی ایک شخصیت ہے, یہ خالی فنکار نہیں ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ٹرولز ہیں, جو سوشل میڈیا پہ کامنٹس کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں, یہ وہ, تو ان پہ بھی اب نا مجھے میر صاحب ترس آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ جو ڈالر اکانومی ہے نا, یہ شہباز گل جیسے لوگ جو پیسے چھاپ رہے ہیں باہر بیٹھ کے, ڈاکٹر محیط پیرزادہ جن کا ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں, جی, عمران ریاض صاحب, ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب جب یاد آتے ہیں یا جب تم ذکر کرتے ہو تو مجھے انگوٹھے یاد آتے ہیں, انگوٹھا چھاپ نے ویسے بعد از مرگ انگوٹھا مفاجات. اچھا, تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ ہمارے جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھائی ہیں, ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کو یہ رخ دیتے ہیں ہر روز نیا. کبھی کوئی عمران خان کا اس طرح کا جعلی دشمن پیدا کر کے, کبھی ان کو انجینئر محمد علی مرزا کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ جی دیکھیں اس نے پی ٹی آئی کے بارے میں کیا کر دیا, اس نے عمران خان صاحب کے بارے. اور مجھے یہ بتائیں آفتاب, یہ آپ جواب دیں کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں حکومت میں؟ وہ اگر بھائی ان کا شہباز شریف وزیر اعظم ہے تو بیٹی ان کی اگر وزیر اعلیٰ ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹے کہاں ہیں, عمران خان صاحب کی سابقہ بیوی کہاں ہے؟ دیکھیں, بندہ اسلام میں بھی بندہ خود اپنے عمل کا جواب دہ ہوتا ہے. جو ان کی بیٹی ہیں وہ تو نانی ہیں, جی بالکل, تو وہ ان کی بیٹی کی حیثیت تو رہے گی, لیکن خود ماشاءاللہ میچور ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی اس وقت آفیشل کوئی انہوں کا دی گال ہے بھائی, انہوں کا تن ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ ہے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ دوسری پی ٹی آئی کے سپورٹر سے میں یہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی عدم برداشت اور اتنی غیر رواداری والا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی نے اگر نواز شریف صاحب کا نام لے دیا ہے تو آپ لوگ اس کے پیچھے پڑ جائیں. دیکھیں, آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ اپنی سیاسی سوچ رکھیں, اس کے اوپر پیرا دیں, عمران خان صاحب سے اپنا پیار کا اظہار کریں, لیکن اگر کوئی بندہ کسی اور لیڈر کے بارے میں کوئی اچھی بات کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں کے اس کے پیچھے پڑ جائیں. اچھا, یہ اور آپ اس شخصیت آخری لائن, اور آپ اس شخصیت کے سارے کریڈٹس, اس کی جو ملک کے لیے جو فن کے لیے خدمات ہے, ان کو ایک طرف رکھ کے اور اس کے ساتھ پرسنل ہو جائے. بس ٹھیک ہو گیا. اب دیکھیں ذرا, عمران خان صاحب کوئی وقت تھا اس کے ساتھ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے تھے, ریفرینڈم میں سپورٹ کیا تھا, وہ ان کا اس وقت کا کریکٹر تھا. اس کے بعد انہوں نے مارشل لا ایڈمنسٹریٹروں یا اس طرح کی جو اینٹیز ہیں ان کی مخالفت بھی کی ہے. اب وہ جیل بھگت رہے ہیں, اب ان کا کریکٹر وہ نہیں ہے. اب یہ دیکھیں, خود عمران خان صاحب جلسے میں کھڑے ہو کے تو لافٹر لیتے تھے اور نعرے لگواتے تھے, کس کے خلاف؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی کے خلاف. ٹھیک ہے جی. 30 سالوں کے بعد پاکستان کی اسمبلی ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے, ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے.
اب مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ان کی حیثیت دیکھ لیں کہ وہ ایک ٹرائکا بن رہا ہے اور ایک سیاسی قوت کارنر بن رہی ہے. دوسری طرف وہ انگریز کا ایجنٹ کہا ہے, وہ انگریز کا ایجنٹ کہا ہے, وہ امریکی ایجنٹ کہا ہے, جس کو امریکی ایجنٹ کہا ہے. ایک گالی نہیں ہے, گالی نہیں ہے, ایک گالی نہیں ہے کہ شہباز شریف جو ہے بابا زرداری صاحب کو گھڑیستے تھے, گھسیٹتے تھے, اب دونوں حکومتوں میں ہیں, ایک صدر ہے دوسرا وزیر اعظم. سیاست میں یہ عوام کے سمجھنے کی بات ہے. یہ عمران خان, یہ آصف زرداری, یہ میاں نواز شریف, یہ آپس میں ملتے جلتے رہتے ہیں سیاسی مفادات کے لیے. ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کا بھی یہی کریکٹر ہے. عمران خان صاحب کہتے تھے باجوہ اس وقت کا باجوہ اور عمران خان ایک پیج پر تھے, سیم پیج. اور وہ کہتے تھے, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایجنسیوں کو ہماری حفاظت کرنی ہوتی ہے تو یہ ریکارڈ انہیں کرنے دیں, ہمیں ہماری گفتگو ریکارڈ کرتے ہیں ایز پرائم منسٹر تو مجھے کوئی غم نہیں ہے. تو یہ عوام کے سمجھنے کی چیز ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اور پی ٹی آئی اب ایک اس پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پیپلز پارٹی جو ایک دوسرے کو گھسیٹتے تھے, نواز شریف جو گھسیٹتے تھے زر بابا کو اور کہتے تھے کہ میں سارے پیسے انگلی نکال کے, اب انگلی نہیں ڈال رہے کیونکہ سیاسی مصالحت ہے اور سیاست یہی ہوتی ہے. یہ جو کہنا ہے نا کہ جی او یہودی ہے, او مسلمان ہے, او غدار, یہ ایک چھوٹی بات ہے. اور یہ ایک آپ یہ سمجھیں کہ لوگ آپ کو جو بھی کریں, سیاستدان آپ کو ایکسپلائٹ کر رہا ہوتا ہے, یا ایک ٹائی لا کے چل لیجیے, وہ اینکر آپ کو کوئی تبلیغ کر دے رات کو تو آپ صبح آپ کے سیاسی خیالات وہ ہوں, تو یہ بہت چھوٹی بات ہے. کوئی یوٹیوبر ڈالر کمانے کے لیے آپ کو ایسے کسی شخص کے پیچھے لگا دے جو ایک قومی شخصیت ہے اور ان کا اس قوم کے لیے ان کی خدمات ہیں, تو آپ ان کی ایک بات پکڑ کر اور ان کی ساری خدمات کو صفر سے ملٹیپلائی نہ کر دیں, مہربانی. اور اپنے سیاسی خیالات رکھیں, عمران خان صاحب کو سپورٹ کریں, ہمیں خوشی ہے. بالکل. اچھا, عمران خان صاحب کو سپورٹ بھی کریں. اور باقی یہ جو ہے نا, یہ کامران خان اور ارشاد بھٹی, کامران شاہد اور ارشاد بھٹی, یہ صحافتی چلاکیاں جو ہے نا ان کے ساتھ نہ کیا کریں, جو ان کو محبت دے رہے ہیں, جو پیار دے رہے ہیں اور جو فری ان کے شو میں چلے جاتے ہیں. اور کامران شاہد کی جو فلم کی تھی سہیل صاحب نے, میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ پاجی یہ جڑ کے کچھ نہیں ہونا ہے جی. ہاں جی. تو انہوں نے کہا یار چھوڑو یار, جڑ کے ہونا ہے یا نہیں ہونا, کامران شاہد کی فلم ہے تو میں اس لیے جو جا رہا ہوں. احترام. وہ تو فلم نہیں کرتے, اپنا امیتابھ بچن کی فلم نہیں کرتے سہیل احمد, تو وہ آپ کی فلم کی ہے تو ان کے ساتھ آپ نے چالاکی, صحافتی چالاکی میں اسے کہتا ہوں, یہ گھٹیا بات ہوتی ہے, یہ اچھی بات نہیں. ویورشپ لینے کے لیے یا اپنا ایک کلپ وائرل کرنے کے صبح, اور پھر اسی کلپ کو نکال کے آپ کی ٹیم نے ڈالا ہوا ہے. ہاں, تو یہ چھوٹی بات ہے نا, یہ ایک بڑے فنکار کے ساتھ چھوٹی حرکت ہے. اور سہیل صاحب کو شاید سمجھ بھی آ گئی ہو, لیکن اس کا اظہار وہ اب بھی نہیں کریں گے. اب بھی وہ وفاداری اجازت نہیں دیتا. کامران شاہد کی آپ پوچھے تو کہیں گے نہیں یار وہ تو اپنا اچھا آدمی ہے تو وہ ٹیم نے کر دیا ہوگا, وہ اس طرح کے بندے ہیں. اور ہمارے سہیل احمد صاحب جو ہیں, میں اپنی بات کر دوں, آپ کے تو ذاتی دوست ہیں بچپن کے, اور بھائی ہیں جی, دوست کیا ہوتا کمرہ فیلو بھی ہیں آپ کے, اور آپ کے ساتھ ان کا بڑا وقت گزرا ہے. بھائی تو میں تو اس ملک میں جو میں کام کرتا ہوں, یہ انفوٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کا, تو میرے تو وہ آئیڈیل ہے اور استاد محترم ہے. تو میرے لیے بہت احترام کی جگہ ہے, اور بڑا دل دکھتا ہے جب لوگ اس طرح سے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور ان کو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ کر کے ان کے قد اور کاٹ کو چھوٹا کرتے ہیں. ان سے ان کو فرق تو نہیں پڑتا, لیکن جو کہنے والا اس کا ظرف پتہ چلتا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کی عظیم اور مقدس ہستیوں کی بھی مخالفت ہوتی ہے, تو کیا وہ چھوٹی ہو جاتی ہیں؟ بالکل نہیں ہوتی. یہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا, یا سوچ رہا ہوتا ہے, وہ خود ہی اس کا چھوٹا پن نظر آ رہا ہے, چھوٹا پن اس کا نمایاں ہو رہا ہوتا ہے, اجاگر ہو رہا ہوتا ہے. وہ ہستیاں جو ہیں, یعنی ایک بڑی عامیانہ سی بات ہے, لیکن بات بہت بڑی ہے کہ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکیں تو وہ کدھر جانا ہے؟ چاند کی طرف جانا ہے, نہیں منہ پہ آنا, آپ ہی منہ تھک پینی ہے. اور جڑیاں تھکاں آپ منہ تے پا رہے ہو نا بیٹے, یہ بند کرو. اور سہیل